Salam alaikum. On parle aujourd'hui sur un exercice pendé élastique. Alors, l'exercice, on fixe un solide de masse M égale 400 grammes et un ressort horizontal aspire non jointif. De masse négligeable et de constante d'érodeur K égale 20 newtons par mètre. K égale 20 newtons par mètre. Et on suppose que tous les frottements sont négligeables. À l'équilibre, le centre d'inertie G coïncide avec l'origine de repère. Donc, à l'équilibre, le centre d'inertie G coïncide à l'origine de repère. Lié à la Terre, considéré comme galiléen. On écarte le solide S de sa position d'équilibre avec une distance x max. Alors, on écarte le corps de sa position d'équilibre avec une distance x maximale égale 400 cm. Et on libère son vitesse initiale à l'instant t égale 0. Donc, à l'instant t égale 0, repéré par la position x égale x max, x à l'instant t égale 0, x égale x max, on libère le corps sans vitesse initiale. C'est-à-dire, à l'instant t égale 0 secondes, v à l'instant t égale 0 mètres par seconde. Donc, question numéro 1. On applique la deuxième loi de Newton. Trouvez l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse x. Alors, dans un repère galiléen, le corps S semi A P pour des corps R la réaction des plans et F tension des ressorts. Donc semi A P pour des corps R réaction du plan horizontal F tension de ressort. Alors, donc, d'après la deuxième loi de Newton. Donc, d'après la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures égale quoi? Égale M fois H. Donc la somme des forces extérieures, on a le corps soumis quoi? A, P pour des corps, P pour des corps, R, la réaction des plans inclinés, et F, tension de ressort. Égale M, H. Donc on fait la projection sur l'axe OX. Donc si on fait la projection sur l'axe OX, donc rappel, puisque nous avons deux vecteurs perpendiculaires, la projection d'Ilum égale 0. Puisqu'on dit même sens plus vecteur. Puisqu'on a des sens opposés, termine moins. Alors, donc, la projection du P sur l'axe OX. On a P et l'axe OX sont perpendiculaires. Alors, la projection de P sur l'axe OX égale quoi? Égale 0. La projection de R sur l'axe OX. De même,
0 plus la projection de f sur l'axe OX, on a le sens de vecteur f et le sens de l'axe OX sont inverses. Alors, moins f égale m à x. Donc, on sait que f égale moins k fois delta n égale m à x, c'est x de point. Donc, delta n. Delta n, c'est l'allongement des ressorts à l'état d'étude. Delta n, c'est l'allongement des ressorts à l'état d'étude. Donc, il y a delta n. Delta n représente une distance x. Représente une distance x. فاهمين؟ Donc, delta n, on a le corps. On a l'état d'équilibre. Le corps, l'état d'équilibre non allongé. Donc, on fait le corps, on écrase pour la distance x maximale. Il faut que tu aies le va-et-vient. À la position d'équilibre. À l'instant, tu voulais repérer par la position x. X représente l'allongement delta L. Delta L est étalé, il est النابض. Delta L est étalé, il est النابض. Donc, l'allongement de ressort à l'état d'étude représente une distance x. Alors, moins k moins k x égale mx de point. Donc, mx de point plus, c'est-à-dire plus kx égale quoi? Égale 0. On divise le tout par m. On trouve x de point plus cos m x égale 0. Donc, dans la question numéro 1. La question numéro 2. Je vais vous dire. Donc, la question numéro 2, déduire la nature du mouvement. Donc, فاش عندنا هنايا اسمع في لي بوندي élastique. فاش عندنا le mouvement c'est créé sur la forme. Donc, désolé. فاش عندنا l'équation différentielle c'est créé sur la forme. Par exemple, y de point plus a y égale quoi? Égale 0. Donc, l'idée est la nature du mouvement, la nature du mouvement mouvement de translation, de translation. De translation. On a une translation. Quelle est la translation rectiligne, quelle est la translation circulaire, quelle est la translation curviligne. Donc, il y a des translations qui disent rectiligne. Alors, on a pratiqué dans le va-et-vient, à la position d'équilibre. Translation rectiligne. rectiligne. Donc, nous qui مش من نهار الاولاني. Donc, هذا الموفمون ترانسلاسيون rectiligne اللي درنا واحد هنايا واحد لوجيسيال وشفنا هذا الموفمون هذا الموفمون كيفاش نلاحظوها موفمون فاهمين سينوسويدال موفمون سينوسويدال. Alors, la nature du mouvement de translation rectiligne sinusoïdal. Alors, dans la question numéro 2. Donc, derrière, je parle de l'équation différentielle. C'est que c'est la forme suivante y de plus a y égale quoi? Égale 0. Donc, la nature du mouvement, c'est le mouvement de translation rectiligne sinusoïdal. Alors, je laisse l'équation différentielle. On a x de point plus cos n, x égale 0. Alors, la nature du mouvement de translation rectiligne sinusoïdal. Et alors, je pose chez on commence. Donc, comme je suis la question, les mêmes. La question est belle. Maintenant, on a la solution de l'équation différentielle x de t égale x max cos de p sur t0 t plus fait. Déterminer x max t0 et phi. Déterminer x max t0 phi. Donc, c'est bien.
Dans la question 3. Donc, pour déterminer x max, on a x max égale. Donc, d'après les données d'exercice, on a x max égale quoi? Égale 400 cm. C'est très facile. 4 cm. T0, non? On sait que T0 égale 2P racine M sur K. T0 égale 2P racine M sur K. Alors, T0 égale 2 fois 3,14 fois la racine. M, c'est 400 grammes. 400 multiplié par 10 à la puissance moins 3 divisé par K. K égale quoi? Égale 20. Donc, يلا حسبوا هذه ونكمل. صافي الشباب حسبتوها. Donc T0 égale 2 fois 3,14 فاش la racine 400 10 à la puissance moins 3 divisé par 20 c'est 0,88 secondes. Donc هذا بالنسبة T0. Alors بالنسبة للفي. Donc on détermine phi à t égale 0 secondes. Alors donc donc pour déterminer phi à l'instant t égale 0, on a la solution de l'équation différentielle sécrée sur la forme. L'exercice m'attache la solution de l'équation différentielle. L'exercice m'attache la solution de l'équation différentielle. Et انت فاش تكون خدام فاش في لي بوندي إلاستيك وتكون عارف ان l'équation différentielle sécrée sur la forme x de point plus k sur m x égale 0. هذه مباشرة la solution de l'équation différentielle sécrée sur la forme x de t égale quoi? Égale x max cos 2p sur t0 t plus phi. Donc هذا هو la solution de l'équation différentielle. هذا هو شكون؟ هو la solution de l'équation différentielle. لذلك واش يقول لي؟ تقول لي déterminer x max, déterminer t0, déterminer phi. Donc هنايا انت معايا. La solution de l'équation différentielle في البوندي إلاستيك خاصك تكون عارفهم. شكون هو x de t égale x max cos 2p على t0 t plus phi. صافي متفقين؟ معايا. إذا هنا اش قلنا؟ On détermine phi à l'instant t égale 0. Alors, je vais vous dire, x à l'instant t égale 0 égale x max cos 2p sur t0 fois 0 plus phi. Donc, x à l'instant t égale 0. À l'instant t égale 0, le corps par quoi? Par x à l'instant t égale 0 égale x max. Alors, x à l'instant t égale 0 égale x max. Nous avons les données de l'exercice. Égale x max cos phi. Ça fait une x max ما x max. Je vais aller là-dessus. Donc, je vais dire cos phi égale 1. Il me dit cos phi égale 1. Il est quand phi égale quoi? Égale 0. Alors, هنا حصلنا دابا علاش على phi égale 0. كذلك أن t0 égale 0,88 secondes pour x max. Donc maintenant, c'est très facile. Non, la question numéro 2. On choisit l'état où le ressort n'est pas déformé, comme référence de l'énergie potentielle élastique. Donc non, le ressort non déformé, comme référence de l'énergie potentielle élastique. C'est-à-dire, non, باش كان. شوف الله يبارك. حنا خاصنا نفهموا واحد النقطة. أن EPE l'énergie potentielle élastique هي 1 demi K delta L au carré plus constante. C'est ce qu'on fait à mine. Ou la constante هي شكون هي؟ هي moins 1 demi K delta L0 au carré. وشكون هي delta L0؟
delta L0 هو l'allongement des ressorts à l'état d'équilibre. هو l'allongement des ressorts à l'état d'équilibre. هو l'allongement des ressorts à l'état d'équilibre. Au l'état d'équilibre, non, le corps n'est pas, le ressort n'est pas allongé. Ça fait ça. Donc, je connais delta L0. Delta L0 ou l'allongement des ressorts à l'état d'équilibre. À l'instant t égale 0, le ressort n'est pas déformé. C'est-à-dire, delta L0 égale quoi? Égale 0 mètre. Donc, je vais faire ça. Donc, je vais dire EPE. EPE, il y a 1 demi-K. Je connais delta L carré. Delta L carré, il y a X carré. Je vais te donner les données. Je vais te la question. Donc, on choisit l'état où le ressort n'est pas déformé comme référence de l'énergie potentielle et la C, EPL. Et le plan horizontal contenant G comme état référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, non, نتمنى. شوف هذا الشيء منين غناخذو غير من لي دوني ديال لا كايسيون. باقي حنا ما دخلناش لا كايسيون. حنا شكون هي EPP. EPP هي MGZ plus constante. Chez les la constante, راهي شكون؟ Donc tu l'as dit MGZ. La constante هي moins MGZ0. عقل ولدي. شي هاد Z هو الكوتي du corps à l'état dt. Ou Z0 côté à l'état référence. À l'état référence. Ça fait ça. Donc, on a fait ça. Donc, l'état référentiel, il y a l'état horizontal. Il y a. وهذا هو l'axe Z. Donc, l'état référentiel correspond à l'origine du repère. Z égale 0. Le côté de le corps fait l'état d'étude correspondant à l'origine du repère. Donc, c'est-à-dire, un Z égale quoi? Égale Z0. Un Z égale quoi? Égale Z0. يعني هنا في هذه الحالة نتمنى Z égale quoi? Égale Z0. إذا هذا الشيء ملي خديناه من لي دوني ديال هنا لا كيسيون. يجي عندنا يقول لنا A. Petit A. Donnez l'expression de l'énergie cinétique. دابا هنا يلا مشينا لاش غنمشيو l'expression de l'énergie cinétique. غنمسحوا هادشي ومن بعد غادي نعاودو. تمام. شباب EC. EC بغينا l'expression ديالها هي 1 demi M X بوان كاري. فاهمين معايا؟ وهاد إكس بوان راه هي شكون هي؟ راه هي الديريفي ديال إكس بارابور دي تي. وانت اش عندك؟ عندك إكس دو تي إيكال إكس ماكس كوس دو بي سيغ تي زيرو فوا تي. ولكن في شحال كتساوي؟ تساوي شحال؟ زيرو. ألوغ إلا درنا لا ديريفي إكس بوان فاش غنديرو لا ديريفي؟ اش غتولي عندنا؟ غنخرجو دو بي على تي زيرو كيما قلنا. دو بي على تي زيرو فاش؟ إكس ماكس. ولا ديريفي ديال الكوس هي شكون؟ هي موان سي. وهادشي كنا شفناه في الفيديوهات اللي قبل. دو بي سيغ تي زيرو فوا تي. صافي هادي إكس بوان. إذا حنا اش باغيين؟ باغي إكس بوان كاري. اش غنمشي ندير؟ اون رومبلاس غتولي عندي أو سي هي 1 demi M X بوان كاري هي 4 بي كاري تي زيرو كاري إكس ماكس كاري سين كاري هي 2 بي على تي زيرو فاش فوا تي. إذا هذا ليكسبرسيون ديال اش؟ ديال أو سي. هذا بالنسبة لأ. غنمشيو قال لنا في بي دوني ليكسبرسيون دو لينيرجي بوتونسييل إلى
élastique. L'énergie potentielle élastique. Donc, non, je crois l'énergie potentielle élastique. Tiens, شوف في l'énergie potentielle élastique خاصك تكون فاهم كيفاش تخدم. غتقول لي او بي ان هي ان ديمي كا كيما كتبوا لها دلتا ال كاري بليس كونستانت. مفهوم؟ يلا دونك شنو تولي عندك او بي ان ايكال شوفوا ولدي شي دلتا ال هي لالونجمون دو ريسور ا ليتا ديتيد هي اكس. غتولي عندك ان ديمي x carré. La constante هي شكون؟ هي موان ان دومي كا دلتا ال 0 او كار. اللي باقي عنده فيها مشكل احفظها. لا كونستانت هي موان ان دومي كا دلتا ال 0 او كار. دلتا ال 0 هي لالونجمون دو ريسور ا ليتا هنا ا ليتا لو ريسور ني با ديفورمي. دونك في ليتا ريفيرونسيال وفي ليتا ريفيرونسيال دلتا ال 0 ايكال كوا؟ ايكال 0. يعني هذه مشات بحالاتها. دونك شنو تولي عندك؟ هي ان ديمي كا اكس كار. شوفوا ولدي شي اكس ساهله. عرفتي شكون هي اكس؟ لان فاش ساليتي لهنايا اكس زدتي راه هي اكس ماكس كوس دو بي على تي زيرو فاش فوت لان في ايكال كوا؟ ايكال 0. دونك هنا غتشد هاد اكس وغتعوضها هنايا ساهله. دونك ان ديمي كا اكس ماكس كاري كوس كاري ديال 2 بي على تي زيرو فوت. دونك انت لقيتي او بي ان. مفهوم؟ دونك غيجي عندنا من بعد اش يقول لنا؟ يقول لنا ديمونطري لينيرجي ميكانيك. يلا انت معاه صافي. انتبهوا هذا لا كيسيون نيميرو 5. شوف شي لينيرجي ميكانيك عقل. لينيرجي ميكانيك هي لينيرجي سينيتيك بليس لينيرجي بوتونسيال. لينيرجي ميكانيك سي لينيرجي سينيتيك بليس لينيرجي بوتونسيال. لينيرجي سينيتيك بليس لينيرجي بوتونسيال. وهنا خاصني نفهم اكثر ان لينيرجي بوتونسيال هي لينيرجي بوتونسيال élastique بليس لينيرجي بوتونسيال دو بيزونتال. دونك هنا alors M EC plus EPE plus EP. داكشي علاش في لي دوني اش يقول لك؟ تيقول لك اون شوازي هنا لو بلون اوريزونتال كوم اوريجين كوم ريفيرونس دو لينيرجي بوتونسيال دو بيزونتال. الوغ دونك هنا غتجي EC عندك EP عندك تلقى عندك لينيرجي بوتونسيال بيزونتال هي شكون؟ هي ام جي زد بليس كونستانت كيما قلت قبيله قلت لك غنعاودها. دونك هذه هي ام جي زد. لا كونستانت هي موان ام جي زد زيرو. نعاودو وليداتي شكون هي زد؟ هو الكوتي دي كور ا ليطا دي تي. هذا فاش غدير هذا غدير لي اسقاط الكوتي زد انسوبيا غدير لي اسقاط غيوافق لك اصل المعلم. فاهمين؟ كوريسبوندون لوريجين دو روبير. ولا كان كوريسبوندون لوريجين دو روبير يعني راه زد زيرو ايكال كوا؟ ايكال زيرو. مفهوم؟ وشكون هي زد زيرو؟ زد زيرو هو الكوتي في ليتا ريفيرونس. ليتا ريفيرونس هو البلون اوريزونتال. دونك هذه شكون هو؟ هذا هو زد زيرو. اذا هنا اش غادي نلاحظ؟ غنلاحظ ان الكوتي دي كور مع الكوتي في ليتا ريفيرونس في هذا لو كا كيفاش دايرين سون ايغال. الوغ زد ايكال زد زيرو. صافي مفهوم؟ دونك شنو تولي عندك؟ غتولي عندك هنا افيك دونك غتولي عندك ام جي فاكتور ل زد موان زد زيرو. هادشي كله طونفيغ لاش؟ زيرو. مفهوم؟ اذا هنا غتجي غتجي او ام هي او سي بليس بي ام plus EPP. Alors, EPP égale quoi? Égale 0. Donc là, on remplace. EC, 1 demi M. 1 demi M. X point carré. X point carré. Je connais X point carré. 4P carré
T0 carré, X max carré, sin carré, 2P sur T0 fois T. Plus EPE, 1 demi K, X max carré, cos carré, 2P sur T0 fois T. 1 demi K, X max carré, cos carré, 2P sur T0 fois T. Ça fait تفقد. Alors, donc non, نديرو واحد لا غومبا نتمام. غتعرفوا ان تي زيرو سي دو بي racine m sur k. Alors, تي زيرو كاري هي 4 بي كاري، 4 بي كاري لا راسين ماشي غتولي عندي m sur k. مفهوم؟ إذا قلب لي الجوج هادو اون انفرس شنو تولي عندي؟ k égale 4p carré m sur t0 au carré. Alors, on remarque que 4p carré m sur t0 carré, c'est seulement k représente k, la constante de rigueur. Alors, em égale 1 demi k X max carré, sin carré 2p sur t0 t, plus 1 demi k X max carré, cos carré 2p sur t0 fois t. Donc, on factorise par 1 demi k X max carré facteur sin carré, on a même 1 demi k X max carré, sin carré 2p sur t0 t plus cos carré 2p sur t0 fois t. Alors, ça va faire pour sin carré alpha plus cos carré alpha, c'est 1. Alors, la somme tend vers l'âge de 1. Si vous voulez indiquer, d'accord, tend vers l'âge de 1. Alors, m égale 1 demi k x max carré. Donc non, ممكن نديرو واحد لا غومبا اسمعوا معايا ولدي. انتبه ممكن غنديرو واحد لا غومبا تبين لي ان 1 demi constante ou que constante x max constant. Alors En constante. Donc l'énergie mécanique est conservée. Donc non, on va la question numéro. La question numéro. À partir de l'étude énergétique, démontrer l'équation différentielle. Démontrer l'équation différentielle. À partir de l'étude énergétique, démontrer l'équation différentielle. Donc la question numéro 6. Donc non, comment démontrer l'équation différentielle à partir de l'étude énergétique? On sait que EM constante. EM constante. Alors, c'est EM constante, la dérivée de EM par rapport de T égale quoi? Égale 0. Et on sait que EM, c'est la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Personne n'a l'air. Donc, dérivée de EC plus EPE. EPE me jette vers 0. Par rapport à dt égale 0. حنا تعرفوا ان في الماس فاش يكون عندنا لا ديريفي ديال لا سوم تنفرقوا شنو تولي عندنا لا ديريفي دو او سي بارابور دي تي بلس ديريفي دو او بي او بارابور دي تي هادشي ايكال كوا ايكال 0. تمام حنا ديجا عرفنا ان او سي هي الديريفي ديال ان دومي ام اكس بوان او كار بارابور دي تي. او بي او هي الديريفي ديال ان دومي كا x carré par rapport à t égale 0. حنا تعرفوا فاش يكون عندنا لو برودوي تيكون عندنا واحد لو برودوي ديال كونستونس فيه فونكسيون فاش نبغيو نديرو لا ديريفي
تخرجوا لا كونستانت تخرجوا لا كونستانت دونك لا كونستانت هنا هي 1 demi n la dérivée de x point carré par rapport à dt plus 1 demi k la dérivée de x carré par rapport à dt égale quoi? Égale 0. Donc 1 demi n la dérivée de x point carré c'est que sur la forme f أس n. Donc في الماث نعرفوا la dérivée ديال f أس n هي n f n moins f prime. بحال على ولدي في الماث f أس n prime هي n f n moins f prime. هذه هي اللي غنطبقوا هنا. x بوان كاري x بوان راه هي f و n هي الاثنين هذه مفهوم؟ دونك حنا اش هبطنا n يعني هنا نهبطوا هبطنا n يعني هنا نهبطوا اثنين. اش تولي عندنا 1 demi m 2 x point 2 x point لأن 2 moins 1 c'est 1 فاش x2 point plus 1 demi k x carré c'est que ça répond f os n donc la dérivée de x carré à 2 x point فاش désolé 2 fois x فاش x point égale quoi égale 0 c'est une forme القضية دي donc 2 مع 2 غتمشي 2 مع 2 غتمشي non غتجي هنا on factorise par x point facteur لاش n x point plus kx égale quoi? Égale 0. Donc, quel que soit t, faites le cas x point différent de 0, il là, termine. Donc, chez vous, n x2 point plus kx égale quoi? Égale 0. Vous voulez on divise par n. x2 point plus k sur n x égale 0. On dit l'équation différentielle. L'équation différentielle à partir du cycle énergétique. وهذا هو l'exercice. إذا هنا سيسالنا l'exercice. المهم بالنسبة للحصة الأخرى نشوفوا l'exercice الآخر. السلام عليكم.